Masaganta ngayon guys. Kasi malapit na tayo dito magtanim. Oh, guys, what's coming out? Sobra talaga kapal ng mukha mo. Kaya dapat ganunin muna. Mahirapan tayo guys. Magpara ng ano din, no? Ganyanin natin guys. Para guys. Guys, you know ikaw come from sa water is nasa glow sa grave. Ito guys. Oh, ikaw Dito, swim guys. ka, ikaw die. Ikaw wala family, ikaw that's nice. Ikaw swim tapos ligo ka, ikaw dirty sa ini. Tapos ikaw balos di ini si dirty, di ba? Dirty guys. Oh, dirty si ini guys. You did it not wash ini. Wash Sa your hands water. guys. Sa water. Now, wait pa, I'm going to wash my feet into this. Kaya ko, kaya ko tignan sa ini. Namailin ka. But, aman ako kayo sa feet. Dito sa green pura na ito. Oh, aman ikaw going sa up. Yeah. Wow. I want to try. No. Oh my god. Ba't ikaw kuha, hindi ikaw tanak? Ba't mo tanak ka? Way labot ko. Okay. Mo tanak. Awit. Step 2. Step 2. Tanak. Step 3 tanak. What is your cat? Step 3 tanak. Meow. Basta may step 3 tanak. Maka 1 million viewers na. I want cat. I just tanog. Meow. I just tanog. Step 1 patong. Step 2. Tungko. Guys. Step 3 tanak. Guys. Di ako tanak. Ako din. Nagoza ako. Hello guys. Cat. Who's walking away? It was him. One. What's that? Nobody. That was this close. What the? Who's waiting na? Dari na to, Kwan. Mga ako. Magbasbasay. Ako siya boy si Pangaw. Uli na daw siya, uli na. Kay Ako siya boy hapon na. sa ako Panaw. Si Chabo. Oh,